يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحسنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحسنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحسنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله والحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا
يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائب إلى الله تائب إلى الله تائب إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المسير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
الفاتحة لروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا بزمرتهم بخير ولطف وعافية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لروح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصولهما وفروعهما وذوي الحقوق الواجبة عليهما أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لروح سيدنا الحبيب عبد الرحمن ابن عقيل العطاس وابنه صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وإخوانه سيدنا عقيل بن عبد الرحمن وعبد الله بن عبد الرحمن وصالح بن عبد الرحمن وسيدنا الحبيب حسين بن عمر العطاس وإخوانه الجميع وسيدنا الحبيب علي بن حسن العطاس شاري هذا الراتب والشيخ علي بن عبد الله باراش شاري هذا الراتب أيضا وصولهم وفروعهم وأهل تربهم وجميع الآخذين عن سيدنا عمر والذين به والمنتسبين إليه في جميع أقطار الأرض أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا وعلى والدينا وذريتنا وتلاميذنا وجماعتنا وجميع جيراننا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء الصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا وشيخنا وذوي الحقوق الواجبة علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بنية القبول وتمام كل سؤل ومأمول وصله شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا بالدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وخوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين وصل وسلم على سيدنا محمد بالآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم
وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وإيدك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله ta'ala wa daman nab'a bihi wa bi ulumihi bid daraini amin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, mad dunya fil akhirati illa mislu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'u. Rawahu Muslimun. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita melanjutkan daripada amaliyah rutin kita, yaitu pembacaan Ratibul Atas yang dilanjutkan dengan niat kita sama-sama, yaitu niat kita talabul ilmi dan niat kita juga niat menunggu tibanya waktu salat Isya berjamaah. Mudah-mudahan amaliyah kita, gawean kita dijadikan oleh Allah taala sebagai tabungan di akhirat dan diberikan keberkahan kepada kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bacaan kita yaitu masih di halaman 284 di mana judulnya adalah yaitu tentang bersifat zuhud. Sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwa zuhud itu adalah bukan berarti kadada berisi harta, bukan berarti kadada berisi kekayaan, tetapi berisi harta, berisi kekayaan, namun tidak dijadikan di dalam hati dan tidak dijadikan sebagai sandaran hidup. Tetapi sebagaimana perkataan daripada Imam Syafi'i, bahwasanya kata beliau, letakkanlah kekayaan ataupun dunia tersebut di atas tangan telapak tanganmu, waharrikha, dan silahkan dibagi-bagi. Artinya kita disuruh apabila memiliki daripada sebagian karunia Allah Ta'ala berupa kekayaan, maka kita disuruh untuk daripada membagi-bagikan harta kekayaan kita tersebut dengan niat dan tujuan tidak lain adalah mencari dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada hal yang terpenting, sekalipun ada anjuran bahwa bersedekah itu pilih-pilih. Kalau bisa cari orang yang lebih bagus, yang taat, itu kan memang bagus saja aturan semacam itu. Tetapi kalau kita mengikuti daripada sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Allah Ta'ala itu Rahman. Jadi kada berpilih-pilih, beri terus. Bila ada hati bergerak, beri. Kada peduli orang tu nang kaya apakah. Nah, supaya apa? Itulah sifat daripada Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Kemudian bacaan kita dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mad dunya fil akhirati illa mislu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'u." Artinya, tiadalah dunia dengan akhirat, dunia tuh dibanding akhirat seperti apa? Kecuali seperti apa yang menjadikan oleh salah seorang kamu akan jarinya di laut. Kemudian lihat dengan apa yang ia kembali. Ini kan perumpamaan contoh. Ujar Rasulullah, kalau kepingin melihat perbandingan dunia dan akhirat, coba jari itu culupakan ke laut. Laut kan luas lah. Nah luas. Diculupakan. Habis itu diangkat. Berapa titik kira-kira nang umpat lawan jari kita nih. Sedikit benar lah. Nah itulah sin dunia. Lautan tadi adalah bagaikan akhirat. Jadi tuh masih ganal daripada akhirat. Bahkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih bagus daripada dunia. Cuman dunia ini unik. Ya. Hulwun, manis. Khadra, warnanya hijau, mentereng. Sehingga orang banyak nang ketujuh. Ya. Ada satu hal yang sangat menarik dalam sabda Nabi itu. Ujar Nabi, hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Ada 3 macam bagian dunia kalian, ujar Nabi. Min dunyakum, ada 3 hal yang paling kucintai. Nah, Nabi mengatakan ini bagian daripada min dunyakum. 1, at-tibu. Apa itu tib? Wangi-wangian. Tapi paling ketujuh. Nah, masalah wangi-wangian ini macam-macam ya. Minyak wangi ya boleh juga. Kembang kah sila. Cuman bila sudah terpakai kambang kenanga, mawar lawan melati, lo asumsinya wah ini dokon ini jin. Kadang itu kada. Pokoknya bilanya wangi. Rasulullah ketujuh. At-tibu. Nah lalu hukum daripada memakai minyak wangi itu kan sunnah. Ya, sunnah. Itu ingat benar dulu belajar risalah muawanah lawan guru Muas, guru Sukri. Ujar Sidin, berminyak wangi itu kan disunnahkan. Berarti sih menukar minyak wangi itu sunnah juga. Ujar Habib nang di Basirih itu, bila memakai minyak wangi niatakan bersedekah. Pokoknya bila memakai minyak wangi berniat bersedekah. Karena di sini bila kita kada berniat, kasihan orang mencium. Nah ini kalau ini kan logika kita berpikir banget oleh. Kawal kita menghindari bau wangi orang tuh. Mencium kita kada berpada. Artinya, nah kalau saya secara pribadi lah, artinya itu hal-hal yang bisa ditolerin aja lah. Kada mungkin kalau kita pada aku empat mencium minyak wangi ikan itu ada mungkin kok. Artinya maka jalan bijaknya seperti apa? Nah kita yang memakai minyak wangi ini berniat siapa aja yang mencium usedekahkan. Supaya nyaman doh. Tapi kada mungkin kita berpada. Karena minyak wangi itu kan kada kelihatan baunya aja. Nah, jual kain itu. Jadi kan orang berilmu tuh sampai ke situ mikirkan. Mau kada cinta cium pun orang tahu saya. Nah, itu nang apik benar ya sampai ke situ mikirkan. Nah, jadi kita nyatakan bersedekah. Yang kedua ujar Nabi apa? An-nisa, perempuan. Yang ketiga, qurrata aini fis shalah.
kesejukan mata hati di dalam sembahyang. Aku sih paling, ujar Nabi, paling ketujuh sembahyang itu dah. Kenapa? Ada ketenangan secara pribadi. Ya. Ada di dalam Quran loh, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah bantuan pertolongan kepada Allah melalui kesabaran was-salati dan salat. Jadi bila ada masalah bahwa sembahyang, nah bisa, maka ulama mengatakan itu adalah sembahyang hajat. Sembahyang hajat. Ya. Itu ada bab tersendiri di dalam bab sembahyang hajat dalam kitab Hidayatus Shalikin. Nah, kembali ke dalam kitab tadi. Jadi ujar Nabi, amun hendak melihat dunia perbandingannya dengan akhirat, itulah jari tangan diculupakan ke lautan, angkat berapa titik nang umpat lawan jari, itulah dunia. Sedangkan akhirat itu bagaikan lautan. Ada salah seorang ulama, sidin itu bila mendapat duit, dapat rezeki, dibagi sidin. Misalnya dapat 100.000, lalu diambil sidin separuh dulu 50.000. Nah, 50.000 ini dibagiin dua pulang. 25.000 bersedekah terang-terangan. Nang 25.000-nya ini bersedekah sembunyi-sembunyi. Nah, kita kan kada sampai terpikir ke situ. Bahkan ada lagi ulama bila makan tuh sepiring nasi separuh aja jadi makan. Ditakoni kenapa ya tuan guru, kenapa pian? Aku simpan gesan di akhirat separuhnya. Kita kada kawan gitu lah. Oh, iwak nyaman hantam sepiring ditambah lagi. Tidak apa-apa. Jadi penting kita bisa menyikapi. Ujar Habib Segep, ya, kalau bandanya ada, ya, bandanya ada, duitnya ada, bandanya ada, makanlah nang nyaman-nyaman dengan niat mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Amun bandanya ada, pakai pakaian nang mahal-mahal. Niatnya apa? Mensyukuri pemberian Allah Ta'ala. Ya. Baju jasiden lah, mun ada nang bagus tuh, duitnya ada, tukar. Oh, sembahyang. Lain pian rasanya sembahyang baju nang harga 2 juta tuh nang lawan nang kaos oblong tuh lain. Nyaman. Makanya guru Beheri sin kalau bisa sin haji kah, kada kah, begemes disimpan di dalam kamar, bila sembahyang pakai. Kalau perlu sin berlilit juga, lain rasanya sembahyang itu ada wibawa tersendiri. Makannya kayak itu juga. Sup buntut lah, ikan bakar, dapatnya ikan koreng, ikan sapat bakarin, sama pada kanyang meriga, lain pian riganya tak. Alhamdulillah itu kan lain dah. Jadi kita pintar-pintar aja tuh. Artinya apapun pemberian Allah Ta'ala disyukuri dan dinampakkan. Bukan kita menyombongkan saja. Dinampakkan tuh maksudnya apa? Kita pakai nikmat pemberian Allah Ta'ala itu untuk kebaikan. Mun kira-kira berlebihan, bawa kawan makan. Alhamdulillah. Ya, mengkawat dah. Berapa nilai kita keluar dari rumah hari ini, biaya rumah tangga kita, paling kada ya seikung kawan sehari itu barang kita mentraktir, memberi makan lawan kawan. Nah itu barang yang menolak kena. Umpama ada hitungan pinang alih di akhirat, datang sedekah. Menolak tadi. Nah jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke dalam kitab.
Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala lamma khalaqad dunya a'rada 'alaiha thumma qala wa izzati wa jalali la unzilannaka illa fi syirari khalqi. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala ketika menciptakan dunia, maka ia Allah berpaling daripadanya seraya berkata atau berfirman. Ujar Allah Ta'ala, demi zat kemuliaanku dan kebesaranku, tiada turunkan engkau kecuali kepada orang yang jahat daripada makhlukku. Ini kita jangan salah memahaminya, ya, jangan salah kita memahami, apalagi hadis ini kan ujar Nabi, ketika Allah menciptakan dunia, Allah sendiri berpaling dari dunia itu. Dan Allah bersumpah, demi kemuliaan zat diriku dan kebesaranku, tidak aku turunkan, tidak aku berikan dunia ini kecuali kepada orang yang paling jahat di antara makhlukku. Dan jangan salah memahami, hati-hati. Maksudnya seperti apa? Ujar apa? Saya teringat dengan ceramahnya almarhum Guru Haji Ahmad Bakri. Coba sini perhatikan, setiap bayi yang lahir itu pasti menangis. Bilanya kada menangis, ada kemungkinan bisu. Makanya bilanya kada menangis, bidan tuh cepat-cepat merespon, diapain kah, dicubit kah, supaya kuyak. Wong kada sih bisa bisunya. Nah, cuman sini sudah tua juga kayak kada beranakan lagi loh. Kapian masih muda, nah, nang bini betianan tuh tunggu-tunggu aja. Asal bini nak beranak tunggui. Menangis tidak? Kenapa ia menangis? Karena ia mencium bau busuk daripada dunia ini. Nangis, bau busuk. Nah, begitu sudah tercium, lama-kelamaan netral sudah, kada lagi. Lalu gambarannya kayak apa? Ujar Sidin, ujar almarhum Guru Haji Ahmad Bakri. Orang tuh sini kalau miara itik, pan itik tuh bau. Amun orang kada pernah ke situ, sekali aja ke situ, ya Allah bertutup hidung. Oh. Tapi nang ampun itik, makan minum biasa aja, enjoy. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Bahasa nang mantapnya terkontaminasi sudah. Itu juga kayak. Coba pikirkan ya, nang biar ayam kan, nang biar sapi kan, nang biar apa. Makan situ ini, tapi orang hanya, nah ya Allah. Nah, itulah gambarannya dunia ketika bayi lahir menangisnya. Kenapa? Bau busuk. Tapi begitu sudah lambat laun, ampihan. Kenapa? Sudah netral, menyatu dengan dunia tadi. Nah, disinilah kita di antara hamba-hamba Allah Ta'ala bila dapat seperti Abu Hasan As-Sazili, ketika beliau dapat nikmat berpikir bana, ini nikmat ini pemberian Allah Ta'ala. Allah ridha kada lawan aku kena. Karena menggunakannya ini bermanfaat atau kada. Tapi kira kan ada kita ini kan kada sampai terpikirkan tuh balak. Yang pikirkan tuh balik akan muda dahulu. Alhamdulillah datangnya. Selesaikan. Ya. Artinya apa yang dikatakan sebaik-baik harta adalah di tangan orang baik. Pastinya kada bakalan macam-macam dengan kekayaan itu. Digunakan kepada hal-hal yang bermanfaat. Dan sabda Nabi SAW, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syurbata ma'in." Artinya, seandainya dunia ada nilainya di sisi Allah setimbang sayap nyamuk, berapa
mili. Berapalah kira-kira sayap nyamuk tuh beratnya, kada pernah menimbang juga. Andai kata dunia tuh ada nilainya seperti sayap nyamuk aja, maka ujar Nabi, masaka kafiran, pastilah Allah tidak akan menuangkan kepada orang kafir itu sekalipun seteguk air. Jakanya ada nilai itu, dunia itu nilai bernilai berharga. Ujar Allah Ta'ala, kada usah mahal harganya, seberat sayap nyamuk aja nilainya, maka Allah tidak akan pernah memberikan minum kepada orang kafir surbatamain, seteguk air aja kada diberi. Kenapa? Karena betul berharganya dunia tadi. Tapi lantaran kada berharga, kocor terus nah. Bahkan kadang-kadang nang orang ahli ibadah hidupnya ya Allah kasihan. Tapi sementara nang sembahyang wayah-wayah nenek hidup nang kada beraturan, pina nyaman aja hidup. Nah kita ini juga harus harus banyak memiliki wawasan pengetahuan. Kenapa? Karena kadang-kadang apa yang diceritakan di dalam kitab Iqazul Himam, ada seorang hamba berdoa. Oh, doanya nih bilang, ya Allah, kalau kita mendengar doa orang ini, rintihan doa orang ini, Masya Allah, kita pun tempat menangis. Tapi Allah Ta'ala kada mengabulkan. Asal berdoa kada dikabulkan. Sampai-sampai Jibril pun membantu, ya Allah, aku kada tega mendengar doanya nih, kabulkan bang. Ujar Allah Ta'ala, Jibril, jangan. Kenapa? Ini urusan aku lawan inya. Kenapa ya Allah? Aku ketujuh banget mendengar rintihannya nih, doanya nih aku ketujuh. Jadi biram kada usah dikabulkan. Karena mau dikabulkannya ampih berdoa kita. Amun kanan langkah ini nasib kita, bisa menumpalak lawan Allah Ta'ala. Ya Allah, puluhan tahun dah aku nak beribadah, kan dia lagi sugi-sugi. Nani nauzubillah nang ini lah. Anu gue aja 3 tahun aku baca Buddha kan naik haji juga. La ilaha illallah. Urusan haji kada itu urusan Allah Ta'ala. Penting baca Buddha. Memang kan ada setiap malam Jumat 2 tahun jangan sampai lepas ya. Di antara fadilahnya itu dimudahkan oleh Allah Ta'ala naik haji. Memang belum waktunya kada kawan. Tapi jangan berputus asa. Ampih baca Buddha juga kada lagi je pada toga amakun aja. Nah, naudzubillah juga kan. Bisa aja menurut kita kada pernah haji, siapa tahu orang di Makkah rancak melihat kita. Ya ada. Asal subuh Jumat ada melihat dia Pak di Hijri Ismail itu. Banyak haji hamba-hamba Allah Ta'ala yang tahu ya. Yang penting istiqamah. Jadi tujuan kita apapun jenis apa bacaan dan wiridan kita, nang kita pandang adalah bahwa kita beribadah itu anugerah Allah Ta'ala. Adapun fadilat-fadilat itu adalah kelebihan saja. Mau diberi alhamdulillah, kada diberi pun bersyukur kita, bersabar. Dan hikayat pada satu masa Nabiullah Isa alaihissalam, tadi ada sambungan tadi belum selesai. Ujar Jibril, ya Allah, kabulkan bah doanya, kasihan bana. Ujar Allah Ta'ala, Jibril, urusan aku lawaninya. Kenapa? Aku suka bana mendengar rintihannya nih. Jadi biarin jangan dikabulkan. Ada orang pulang berdoa nih kayaknya simpel banget, kada terlalu resmi doa, kabul. Jadi uji Jibril, ya Allah, nah itu pun kenapa nah? Doanya kan pina bersusun kata juga, pina kada ngalih juga. Kenapa pian cepat dan memberi? Ya Allah Ta'ala, Jibril, aku muyak mendengarnya itu. Nah jadi kita tuh waspada, berhati-hati. Artinya ketika pemberian Allah Ta'ala itu datang, maka kita harus pertama memuhasabah, memikirkan ini pemberian Allah Ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat lawan kita. Kan gitu. Nah kita lanjutkan hikayat. Pada satu masa Nabiullah Isa alaihissalam musafir bersama satu orang sahabatnya, dan mereka membawa bekal 3 biji roti.
Maka sampailah mereka di pinggir sungai, seraya duduk keduanya untuk memakan roti yang mereka bawa. Maka tersisalah 1 biji roti, maka Nabiullah Isa berdiri ke pinggir sungai untuk mengambil air minum. Kemudian ia kembali dan ia dapati roti yang 1 sudah hilang. Bawa 3 biji roti, orangnya berdua aja. Makan sebiji seorang berarti sisa 1. Nabi Isa nih pinggir sungai 1 mat, pahadangan 1 mat nih julukai, hilang yang sebiji nih. Maka orangnya berdua aja. Maka ia bertanya kepada sahabatnya, siapa yang memakan roti kita? Katanya, aku tidak tahu. Ujar kawannya tidak tahu kok. Oke, ada kok. Ini bahasa kami hulu sungai nih, kerampot baka karingan. Kamu berdua aja tuh mah, 3 biji roti. Sudahlah sebiji seorang. Kalau di dalam versi kitab Al-Yawaqid wal Jawahir, Nabi Isa berjalan-jalan lawan kawan dia bersanggup 3 biji roti. Rahatan berjalan kada ketahuan kawan di belakang nih namanya nyosor atap makannya sebiji. Dah. Begitu selesai hendak istirahat ya Nabi Isa, kita istirahat dulu, lapar sudah. Buka, bawa sanggup kita, dibawa. Kenapa maka kita tinggal 2 aja? Ditakuni, siapa makannya nih? Dia tahunya. Ya sudahlah, Nabi Isa kan ada banyak cerewet juga. Kita lanjutkan. Maka berangkatlah ia bersama muridnya. Di tengah jalan mereka bertemu dengan 1 ekor kijang yang membawa anaknya dan mengambilnya, kemudian menyembelihnya dan memanggangnya. Kemudian mereka memakannya. Kemudian Nabiullah Isa berkata kepada kijang itu, berdirilah dengan izin Allah. Maka kijang itu berdiri dengan kuasa Allah dan langsung pergi meninggalkan mereka. Kemudian Nabi Isa bertanya lagi, pertanyaan yang pertama tadi, siapa yang makan roti? Ini kan Nabi Isa sampai menampakkan mukjizat. Uji Nabi Isa, kita duduk sebentar dulu. Tiba-tiba ada kijang datang, menyerahkan diri lawan Nabi Isa. Ditangkap sini, disembelih, dipanggang, dimakan. Selesai dimakan, tulangnya dikumpulkan. Setelah terkumpul, ujar Nabi Isa, wahai kijang, engkau hidup kembali dengan izin Allah Ta'ala. Tulang sisa makanan tadi hidup ya. Jadi kijang asli. Setelah itu buka. Nah lalu Nabi Isa bertanya, ujian Nabi Isa, kawan, bagaimana pendapatmu tentang kejadian tadi? Hebat gak nih? Luar biasa pian. Ya ujian Nabi Isa, aku nak bertanya dulu, siapa makan roti yang sebiji tadi? Kau udah tahu dia? Masih aja. Kemudian sampailah mereka di pinggir sungai. Kemudian Nabiullah Isa memegang tangan sahabatnya dan membawanya menyeberang sungai itu dan berjalan di atas air. Maka takjublah ia. Kemudian Nabiullah Isa bertanya kepada dia seperti pertanyaan yang pertama. Menyeberang sungai luas, berjalan di banyu, rahatan di tengah jalan tuh nah. Kawan, kita berjalan di atas air nah. Hebat kalau aku nak bertakon dulu, siapa makan roti tadi? Kada mau aja mengaku. Sampai diperlihatkan kayak itu teh. Tetapi jawabnya seperti jawabnya yang pertama juga. Kemudian sampailah mereka di padang pasir. Kemudian Nabiullah Isa mengumpulkan pasir dan membagikan menjadi 3 bagian. Kemudian ia berkata, wahai pasir, jadilah emas dengan izin Allah Ta'ala. Sampai ke seberang sungai, sudah ada padang pasir, dikumpulkan sediain pasir itu dulu gundukan. Sekalinya ujian Nabi Isa, pasir, jadilah emas dengan izin Allah Ta'ala. Jadi emas 3 tumpukan nih. Ya bahasa kita nih 3 rit julukai. Lalu siapa? Nabi Isa berkata, ujian Nabi Isa, 1 tumpukan untuk aku dan 1 tumpukan untuk kamu dan 1 tumpukan untuk orang yang memakan roti kita. Timbulan akal bisik. Apa ujian dia? Maka berkata sahabat, akulah yang memakan roti tadi. Hanya mengaku teh. Melihat tumpukan emas tadi sudah. Baik. Maka kata Nabiullah Isa alaihissalam, ambil saja semuanya emas itu dan mulai hari ini kita berpisah. Kamu mulak apa dipercaya dah. Ayo sih kamu ambil aja 3-3 itu kok ada 4. Nah, apa yang terjadi?
Maka pergilah meninggalkannya, maka datanglah dua orang yang mendapati muridnya sedangkan emas itu masih ada di hadapannya, maka mereka hendak merampas dan membunuhnya. Tiba-tiba datang perampok. Perampoknya berdua. Ujarnya, bagi emas nih, kada, nampun kok. Ada nang kawan Nabi Isa tadi, kada berpikir juga, emas sebanyak itu membawa bulik kena kawan juga. Tapi nak serakah. Kada mau, uji perampok, kalau kamu kada mau, kamu kebunuh. Nah akhirnya apa? Maka kata murid Nabi Isa, bagaimana kalau kita bagi saja tiga saja, satu untuk aku dan dua untuk kalian berdua. Maka mereka pun setuju dengan usulan tersebut. Nah berdamai, udah kita bagi satu-satu saja. Rupanya setuju. Maka mengirimlah mereka satu di antara mereka untuk membeli makanan di kampung. Maka di hatinya berkata, kenapa dibagi tiga? Aku akan jadikan racun di dalam makanan ini dan aku ambil seluruh emas itu. Dan berkata kedua orang yang menunggu makanan itu, kenapa kita bagi tiga? Kalau ia datang maka kita bunuh saja ia. Maka setelah orang yang membeli itu datang, maka dibunuhnya ia. Dan mereka makan makanan itu, maka matilah semuanya di hadapan tumpukan emas tersebut. Kemudian datanglah Nabi Isa alaihissalam seraya berkata, inilah keadaan dunia dan yang mencintainya. Si perampok tadi berpikir, kan kelaparan sudah. Kita bertiga nih, ayo siapa nak tulak ke warung, ke kampung sana beli makanan, kita lapar. Begitu tulak tuh berpikiran, kayak apa dibagi tiga aja sayangnya. Kini aja dah, tukar nasi aja diracuni yang berdua nih. Ada nang berdua menunggu nih berpikir juga, apa dibagi tiga? Nya sorangan nih kena datang sikat. Nah, apa yang terjadi? Begitu sudah ke pasar, bulik bawa beli makanan nang beracun, sampai ke lokasi diterjang, ditebas lehernya oleh nang berdua perampok tadi mati. Makan pula nang berdua nih, kada sadar ada racun, mati juga. Bertiga itu persis tengkoraknya begana di higa tumpukan. Beberapa tahun kemudian Nabi Isa datang melihatnya, menengok, apa kabar tumpukan emas? Kada bergerak, berserakan 3 biji tengkorak di situ. Nah ujar Nabi Isa, inilah dunia dan orang-orang yang mencintainya tanpa mempertimbangkan. Coba berbagi damai aja kan apa aja. Ya. Nah. Makanya itu kalau hendak berusaha nang pina bermasalah, jangan hendak meraup seorang. Amun 10 tu dibagi 3 ke orang, kita 7 aja atau 6 4 itu aja. Amun hendak ngokot seorang, kita lapor akan orang tangkap orang kita. Jadi berbagi-bagi aja lah. Kenapa ujar Nabi as-sadaqatu tutfi'ul bala? Sedekah itu menolak bala. Jadi diniatakan aja bagi sudah. Ya, yang penting lancar aja berbagi daripada kita gana cuman bertahun hanya cair kan repot juga. Nah, wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati bil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ij'al wa awsil wahdi wa balligh wa taqabbal sama qara'na wa ma 'amilna min anwa'il khairat bi fadlika ila ruhil mustafa sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sairil anbiya wal mursalin wa ali kullin wa sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wal arba'ati a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il 'amilin wal fuqaha wa a'immatil hadis wal qurra wal mufassirin wasadati sufiyatil muhaqqiqin summa ila aurahi walidina wa limasyayikh wa li jaddina wa jaddatina wa amina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa akhina wa akhawatina wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat
khususan man assasa wa anfaqa fi hadzal musalla al istiqamah as-sabiqin al-lahiqin bi anna Allah karimata ghasyahum bir rahmati wal maghfirah Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum